बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। वेलकम बैक जनाब। पाकिस्तान स्टडीज़ नई बुक हमने शुरू की हुई है और चैप्टर नंबर 1 के हम ऑलरेडी बना चुके हैं, पहले शॉर्ट और एमसीक्यूज़, और अब हम चैप्टर 1 के शुरू करने जा रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है इस्लाम और पाकिस्तान। लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन का चक्कर ये है जनाब कि कुछ लॉन्ग क्वेश्चन बुक में है और एक लॉन्ग क्वेश्चन एक्सरसाइज में है और एक लॉन्ग क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी बनता है। टोटल आपने 6 लॉन्ग सवाल इस चैप्टर के तैयार करने। नीचे मैंने एक्स्ट्रा लॉन्ग सवाल भी लिखा हुआ है, तो तरतीबवार चलते हैं। पहला सवाल है, इस्लाम पाकिस्तान की नज़रियाती असास है, बहस कीजिए। पेज नंबर 1 और 2 पर कुछ सवाल तो तकरीबन सेम वही लॉन्ग हैं जो आपने 9th क्लास में पहले चैप्टर में किए थे। तो मैं याद रख लें कि ये जो रेड कलर मैंने ऑरेंज रेड में निशान लगाए होते हैं सारे, ये आपके लॉन्ग सवालों को मेंशन करते हैं। जो ब्लू कलर में निशान लगाए होते हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन को मेंशन करते हैं। तो पहला लॉन्ग आपका चैप्टर 1 से यहाँ से शुरू हो रहा है। ऊपर हेडिंग आप दे दीजिएगा कि इस्लाम बहसीत पाकिस्तान के नज़रियाती असास, और यहाँ से स्टार्ट करें। इस्लामी नज़रिए के माखज़ क्या हैं, चलते जाएंगे। उसके बाद पेज नंबर 2 पहला टॉपिक कुरान मजीद आपने बताना होगा। उसके बाद रस्म और रवाज माखज़ हैं। ये वही नज़रिए के माखज़ वाला सवाल है ना, बोले बादशाह। नज़रिए की अहमियत बयान करनी है, ख्यालात अकास, कौमी तात का चश्मा, रज़ाए इलाही का असूल। उसके बाद जनाब दुरुस्त फैसे मददगार मावन, और जनाब चलते 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 जहाँ पर चैप्टर 2 ख़त्म हो रहा है वहीं पर आपका ये पहला लॉन्ग सवाल ख़त्म हो रहा है। छोटा सा लॉन्ग सवाल था, एक सफ़ा और एक पैराग्राफ। अगला सवाल है, इस्लाम के बुनियादी असूल बयान कीजिए। ये वही है, एलिमेंट्स ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। अगर आपको याद हो 9th क्लास का सबसे बड़ा सवाल था। तो ये जनाब शुरू होगा आपका यहाँ से, इस्लाम के बुनियादी असूल बयान करें। लॉन्ग क्वेश्चन, पहले इक़्तिदार आला आ गया। फिर आपने अदल इंसाफ जस्टिस के बारे में बताना है जी। फिर मुसवात आ गई, इक्वलिटी एंड ब्रदरहुड आपको याद है। यहाँ हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन भी 9th में पढ़ा था, अखुवत के बारे में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद मुबारक है, और इसमें हुज्जतुल विदा का भी उन्होंने कोट किया हुआ है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा आ सकता है, हुज्जत विदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। ये अखुवत वाला सवाल भी आ गया। मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, ये वही चीज़ है। आपस में कीना ना रखें, हसद ना रखें, एक दूसरे का मुंह ना फेरो, और सब भाई भाई बन, जो वही चीज़ें रिपीट होती जा रही हैं। रवादारी आ गया। और ये जनाब चलते चलते आपके जहाँ पर ये इस्लामी विरासत के फ़राइज़ शुरू हो रहे हैं, अगला लॉन्ग वहीं पर आपका ये वाला लॉन्ग ख़त्म हो रहा है। इंतहाई अहम लॉन्ग, इसमें कोई शक नहीं। इस्लाम अमन और रवादारी को फ़रोग देता है, वज़ाहत कर। ये नए टॉपिक जो है ना वो शामिल कर दी गए हैं इसमें जदीदियत, रवादारी, अमन के बारे में की गई है। तो इसका पेज नंबर 12 और पेज नंबर 14 आपने इसको करना होगा। मैं आपको निशान लगा देता हूँ, पेज नंबर 12 एंड 14। ये जनाब इस्लाम अमन रवादारी का टॉपिक आ गया, और ये आपका लॉन्ग सवाल शुरू हो रहा है। इसका पहला टॉपिक है, इस्लाम अमन के साथ क्या तल्लक है, पेज नंबर 12। उसके बाद पेज नंबर 13 आपने पूरे का पूरा करना है। यहीं पर दूसरा टॉपिक शुरू हो रहा है रवादारी के बारे में, और हम थोड़ी देर पहले शॉर्ट क्वेश्चन भी कर चुके हैं, रवादारी का क्या मतलब है। और ये लॉन्ग सवाल आपका ख़त्म हो जाएगा, को एग्जिस्टेंस से पहले पहले इनके खून से अपना दामन महफूज रखो। यहाँ तक आपका ये लॉन्ग ख़त्म हो रहा है। ये जनाब असल अब सवाल शुरू हो गए हैं। एक इस्लामी फलाई स्टेट्स के बुनियादी असूलों का तजिया करें। इस्लामी रियासत किन चीज़ों पर खड़ी है। लो जी, इस्लामी फलाई स्टेट्स के बुनियादी असूल, पेज नंबर जनाब आ गया जी आपका 7। मैं फिर बताता हूँ जी, पेज नंबर 7। तो ये लॉन्ग सवाल मैंने मेंशन किए हुए हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहली स्टेट्स कहाँ बनाई, मदीना मुनव्वरा में पहली इस्लामी स्टेट आप वसल्लम ने कायम की। MCQ आ सकता है। अब इसके आगे वही मंदरज असूल आ गए, ये तो हम शॉर्ट क्वेश्चन भी थोड़ी देर पहले कर चुके हैं। फिर बिलीव्स आ गए, अकायद, अदलो इंसाफ, यानी ये वो चीज़ें हैं जिस पे इस्लामी स्टेट खड़ी होती है। मुसावात का क़याम होता है, बराबरी, इज़हार राय की आज़ादी होती है, हर शख्स को अपने बात कहने की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हकूक़ुल इबाद, इंसानों के हकूक़ पर ख्याल रखा जाता है, खिदमत खल्क़ का असूल है। छोटा सा सवाल था बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर ये सवाल ख़त्म हो रहा आपका।
اگلا سوال ہے کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے ارشادات کی روشنی میں ایک جدید اسلامی فلاحی اسٹیٹس کے حوالے سے بیان کریں، پیج نمبر 8 اور 10۔ تو پہلے دیکھیں سوال میں 3 ٹاپکس ہیں، لیاقت علی خان صاحب کا بھی ٹاپک ہے، لیکن لانگ سوال کے بقول ہم نے صرف 2 ٹاپک کرنے ہیں۔ پہلا ٹاپک کرنا ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں، آپ کر لیں یہ پیج نمبر 8۔ اس کے بعد جناب ان کے یہ ایک شارٹ کوسچن بھی بیچ میں سارا کور ہو جائے گا، ان کے سارے فرمودات آگے، اور پھر اس کے بعد علامہ اقبال کا ٹاپک لکھیں آپ، ان کے بارے میں چند باتیں بتائیں، پھر وہی ایک اور شارٹ اس کے اندر کور ہو جائے گا، خطبہ الہباد، اور یہیں پر یہ آپ کا سوال ختم ہو رہا ہے، یہاں پر آپ کا یہ لانگ سوال ختم ہو رہا ہے۔ اب جناب وہ سوال جو کہ ایکسٹرا سوال ہے، اسلامی فلاحی ریاست کی تعریف کریں، فرائض بیان کریں ڈیٹیل کے ساتھ، پیج نمبر 5-6۔ اس پیج پہ ہم 2 پہلے شارٹ کوسچن کر چکے ہیں، اب اس کو ڈیٹیل کے ساتھ کرنا ہے آپ نے۔ ایکسٹرا لانگ میں نے آلریڈی منشن کیے ہوئے ہیں، پہلے ڈیفینیشن بتانی ہے، یہ ہم آلریڈی شارٹ کر چکے ہیں، پھر جناب اس کے فرائض بتانے ہیں، پھر اس فرائض کی اب ڈیٹیل بتانی شروع کر دینی ہے آپ نے۔ اللہ تعالیٰ کے قوانین وہ اسٹیبلش ہوں گے، ڈیوائن لا چلے گا اسلامی اسٹیٹس میں، اسلامی قوانین کا نفاذ ہوگا، بنیادی ضروریات عوام کو باہم پہنچائی جائیں گی، روٹی کپڑا مکان اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، سوشل سیکیورٹی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، تمام سہولتیں تعلیم صحت آمد و رفت اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ آپ خود اندازہ کہ اس وقت اسٹیٹ کیا کچھ کر رہی ہے، اس کو کیا کچھ مزید کرنا پڑے گا ہمارے لیے اگر ہم یہاں پر واقعی ایک ویلفیئر اسٹیٹ چاہتے ہیں۔ آپ اس کا لیکن ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں پھر آپ ٹیکس بھی سارے دیں نا، ٹیکس دیتا کوئی نہیں ہے، اور آپ حکومت سے سہولتیں چاہتے ہیں تو سہولتیں حکومت آپ کو دے گی، آپ اپنے جو حصے کا کام ہے وہ تو کریں۔ پھر دولت کی منصفانہ تقسیم، دولت کا ارتکاز اسلام پسند نہیں کرتا، اجتماعی ترقی، امن و امان، لا اینڈ آرڈر کا بہت بڑا ایشو ہے، عوام کو پرسکون زندگی ملے گی تو عوام معاشرے کے لیے سوچے گی، دفاعی نظام، ایک اچھی اور مضبوط فوج چاہیے جو آپ کو دشمنوں سے بچائے۔ الحمدللہ ہم ایک زبردست فوج کے حامل ملک ہیں، حالانکہ ہمارے اتنے زیادہ ذرائع نہیں ہیں، اس کے باوجود ہم نے ایک اپنی طرف سے ایک بہترین جو ہے وہ اپنی ڈیفنس کے لیے فوج قائم کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد آخری چیز ہے کہ جنگ سے بچنا اصل اہم چیز ہے، امن بڑی ضروریت، پھر امن کے لیے آپ کو خارجہ پالیسی، یہ ہم شارٹ کوسچن بھی کر چکے ہیں، خارجہ پالیسی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے ساتھ تعلقات بہتر بنائے جائیں تاکہ معاشی طور پر بھی مضبوط ہوں اکنامیکلی، اور اس کے بعد سیاسی طور پر بھی آپ کے دوست ہوں اور جنگ سے بھی بچا جا سکے، تو خارجہ پالیسی بھی ایک اہم فرائض تھے کسی بھی اسلامی اسٹیٹس کا۔ جناب یہاں پر آپ کا یہ مشہور لانگ سوال بھی ختم ہو گیا۔ تو یہ جناب 6 لانگ سوال بنے ہمارے اس چیپٹر میں، اور اب اس کی بعد جناب باری ہے آپ کی چیپٹر نمبر 2 کی۔ چیپٹر نمبر 1 جو ہے وہ ہمارا ختم ہو گیا، چیپٹر نمبر 2 ہے میرا خیال ہے پاکستان کے آئینی ارتقاء کے بارے میں۔ تو پھر ملاقات ہوتی ہے جناب اگلی ویڈیو میں، آئینی ارتقاء کے بارے میں پڑھتے ہیں، اس کی بھی شارٹ لانگ علیحدہ کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ، سی یو، بائے بائے۔